आमी आसा सांगे पोलीस स्टेशनार। आयज सांगे पोलीस स्टेशनार एक व्हडली घटना घडले कडेन आसा। अशें कळोवन येयलां की काल सांजेच्या वेळार इव्हिनिंग वेळार जी दाबामाळ हांगसर फिशरीज फॅक्टरी जी आसा, ज्या जाग्यार उरलेली फॅक्टरी जी आसा, ह्या वाठारांत खंय नियर बाय त्या फिशरीज फॅक्टरीच्या नियर बाय वेल्स जे आसा हेजी वॉमिटींग सुमारे 5 किलो 700 ग्राम हेजी वर्थ जी आसा ही अरावंड 10 करोड्स आसा। अरावंड 10 करोड्साचे हे सगळे जे वेल्साचे जे वॉमिटींग जे आसा हे खंय तरी तस्करी जी चलताली ती सांगे PI जितेंद्र नायक आणि PSI जी आसा कविता राऊत ही जे मार्गदर्शना खाला रेड जाली आणि ते 10 kg जे 5.7 kg जे वेल्साचे वॉमिटींग जे आसा ही तेणी धरले कडेन आसा। त्याच्या नंतर रातचे हांगसर सगळी डॉक्टर येयले, सगळी तपासणी जाली आणि ते हितून 3 जाणांक सद्या धरले कडेन आसा। 3 जाणांची नांव अशी आसा: साईनाथ शेट हो फोंडाचो, रत्नकांत कारापुरकर हो वास्कोचो आणि योगेश रेडकर हो सिंधुदुर्ग। हे 3 जाणांक अरेस्ट केले कडेन आसा। आता तांकां खंय तरी कोर्टाक प्रोड्यूस करतले आणि त्यांची एडवोकेट जे आसा खंय तरी तांकां बेल मेळपा लागून ट्राय करतले। पूण ही तस्करी जी आसा ही इतली दर्या कडेन वेल जी आसा ह्यो दर्याक देगेर मेळटा आणि इतली पयसल्यान ह्या सांगे वाठारांत कितें आयलें, स्पेशली जी फिशरीज फॅक्टरी जी आसा, ज्या फॅक्टरीच्यान जे भायल्या देशांत जे फीश एक्सपोर्ट करता हे फॅक्टरी लागीं ते कितें आयलें काय ते फिशरीज जे आसा ते डिपार्टमेंट हांगसर फॅक्टरी जी आसा ते फॅक्टरीक ते विकपा येयल्ले, कित्याक इतली 10 करोड्साचे माल सोंपेपणी कोण घेवपाचे परिस्थिती ना आणि सांगे वाठारांत तर कोण घेवपा ना। आता ते हे सायडीच्यान येयले आणि स्पेशल ते फिशरीज फॅक्टरी जी आसा हेजे फुडें आयले म्हणटकीर हितूंक इन्वेस्टिगेशन जे आसा हें सारकी जावपाची गरज आसा। योग्य रितीन जर इन्वेस्टिगेशन जालें जाल्यार हितून कितले तरी जाणांचो हात जो आसा हें कळोन येतलें। पूण सद्या सांगे पोलीस जे आसा हेंचें इन्वेस्टिगेशन जें आसा हें सद्या जोरान चालू आसा। PSI कविता राऊत हें सद्या हांगसर इन्वेस्टिगेशन करता आणि PI जितेंद्र नायक हो तांकां मार्गदर्शन करता। तर आता सगळ्यांची नजर जी आसा ही आता मुखाल्ली पोलिसांची इन्वेस्टिगेशन खंयचे रितीन वयतलें, खंयची मार्गान वयतलें हेजे कडेन आसा। तशेंच कोर्ट जो आसा कोर्ट तांकां बेल ग्रँट करतलो काय ना हेजेर बीन सगळ्यांचें लक्ष आसा। पूण योग्य रितीन इन्वेस्टिगेशन जावपा जाय हें सगळ्यांचें मत आसा। जे प्रत्यक्षदर्शी जे लोक आसा तेणी सांगलां की हे जे गाडी घेवन जे येयल्ले हे फिशरीज जे फॅक्टरी जी आसा, जी प्रायवेट फॅक्टरी जी आसा जी सांग्यार दाबामाळ हांगसर ते फॅक्टरीच्या वाठारां म्हणल्यार फॅक्टरीच्या सरावंडींग एरिया जे आसा त्या सायडीच्यान तांकां धरली म्हणटकीर ते वाठारांक कित्याक येयल्ले, कितें तांकां तितले पयस येवपाची गरज कितें जाली हें सगळें इन्वेस्टिगेशन जावपाची गरज आसा। सगळी प्रकरणाक एकूच व्हडलो प्रश्न उद्भवता की जे वेल्साचे वॉमिटींग जे आसा हेजी डिलींग करपाक पार्टी ज्यो आसा ह्यो इतली पयस सांगे वाठारांत कित्याक केले। ही जी वाठार जो आसा हो ऑलरेडी इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, ह्या जाग्यार कितलीश्यो इंडस्ट्री आसा, नायट शिफ्ट आसता, वर्कर आसता, तशेंच लेबर जे आसा, शॉप्स जे आसा, तशेंच उरलें पोलीस पेट्रोलिंग आसता, ह्या वाठार सगळी गजबज आसता। जाल्यार हे ठिकाणी ते कित्याक म्हणून येयले, कोण जो डिलींग जो करता हो खुलेआम कोण करना। तशेंच 10 करोडाचो जो माल जो आसा हो सांगे वाठारांत कोण घेतलो ही सगळ्यां व्हडलो प्रश्न आसा। देखीक इन्वेस्टिगेशन जे आसा योग्य रितीन जावपाची गरज आसा आणि त्या बाबतींत लोकांची मागणी बी आसा की सगळी इन्वेस्टिगेशन सारकी जावपा जाय आणि ही असली डील ज्यो आसा ह्यो पर्यावरणाक खंय तरी पर्यावरणाची हानी करून हे कोण तरी डील करता ह्यो सगळे योग्य तपास जावपा जाय।